अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक खौफनाक कहानी। कुछ अरसा पहले हम कज़न्स इकट्ठे होकर नाना अब्बू के घर गए, जो नानी अम्मा और एक मामू के साथ भावलपुर की एक कॉलोनी जिसका नाम मुहाजिर कॉलोनी है उसमें रहते थे। इस कॉलोनी के चौकीदार से नाना की दोस्ती होने की वजह से वो हमें भी जानता था और हम सब इसे भी नाना जी कहते थे। जब भी हम जाते थे वो हमसे मिलने आया करते थे, लेकिन इस बार वो मिलने नहीं आए। तो हमने नाना से पूछा कि वो नाना जी कहाँ हैं, मिलने नहीं आए। लगता है इन्हें हमारे आने का अभी पता नहीं चला। तो नाना अब्बू ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं कल इसके घर गया था तो मैं इसे बता आया था कि तुम सब आ रहे हो, लेकिन वो बीमार पड़ गया है और ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकता। हमने फैसला किया कि हम रात में इनसे मिलने के लिए इनके घर जाएंगे। रात को हम चारों कज़न्स इकट्ठे होकर नाना जी से मिलने इनके घर पहुंच गए। वो अकेले ही रहते थे क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। बीमारी में उन्होंने अपने भतीजे को अपने साथ रखा हुआ था जो इनका ख्याल रखता था। इनका भतीजा भी हमारी ही उम्र का था। सलाम दुआ के बाद सबने आग जलाई और इसके इर्द गिर्द बैठकर बातें करने लगे। नाना जी से फरमाइश की गई कि कोई किस्सा सुनाए, तो उन्होंने कहा कि ये सच्चा और डरावना किस्सा है, सुन लोगे तो तुम लोग डरोगे तो नहीं ना। हम सब पक्के हो गए और सीधे होकर बैठ गए और आग पर चाय की चैनक चढ़ा दी और कहा कि अब सुनाइए। नाना जी ने कहा कि ये वाक़या मेरे साथ तब पेश आया जब मैं 22 साल का था। हमारा घर भावलपुर के एक गांव लाल सोंजरा में था, जहां इस वक्त भावलपुर का नेशनल पार्क भी मौजूद है। आप में से कभी कोई भावलपुर जाए तो नेशनल पार्क ज़रूर देखकर आइएगा। बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत पार्क है। हमारा गांव एक रेगिस्तान के ऊपर आबाद था, जहां उस वक्त बिजली भी नहीं थी। मेरी माँ अक्सर वहाँ से बहने वाले एक नहरी नाले पर कपड़े धोने जाती थी और मैं भी कपड़ों का गठड़ा उठाए इनके साथ जाता था। एक दिन मैं और मेरी माँ कपड़ों का गठड़ा लिए नाले पर पहुँचे और माँ कपड़े धोने बैठ गई और मैं हर बार की तरह इधर उधर टहलने निकल पड़ा। माँ ने कहा भी था कि ये वीरान इलाका है, ज़्यादा दूर मत जाना, पर मैं हाथ में एक छोटी सी डंडी पकड़े टहलता हुआ काफी दूर निकल गया। हर तरफ रूही रेत के ऊंचे ऊंचे टीले जिन पर कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थी। इन्हीं झाड़ियों के साए में मुझे एक हार पड़ा हुआ मिला। वो बहुत ही खूबसूरत और सोने चांदी के मोतियों से बना हुआ था। मैंने फौरन इसे उठाकर अपने गले में डाल लिया और खुशी से झूमने लगा और सोचने लगा कि ये मैं अपनी माँ को दूंगा, वो इसको संभाल के रखेंगी और फिर मैं इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा और कोई अच्छा सा काम करूंगा। सोचता गाता मस्ती में मगन चला जा रहा था कि मुझे मेरे पैरों के आगे बार बार कोई चीज टकराती हुई महसूस होने लगी। जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो वही हार लटक लटक कर इतना लंबा हो चुका था कि वो मेरे पैरों से टकरा रहा था। मैं बहुत डर गया था और फिर मैंने इस हार को उतारा और गुस्से से घुमाकर दूर फेंक दिया और दौड़ लगा दी। अब रेत पर आदमी आखिर कितनी देर और कितनी स्पीड से भाग सकता है। मेरे इस हार को जोर से फेंकने की वजह से शायद इसे चोट लगी होगी, या फिर शायद इसे भी इतना ही गुस्सा आ गया होगा कि वो एक सांड की शक्ल में तब्दील हो गया और मेरे पीछे भागने लगा। अब वहां पे ना तो कोई दरख्त और ना कोई दीवार थी जिस पर चढ़कर बंदा अपनी जान बचा सके। मैं भागता रहा और वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मैं अंधाधुंध भागा चला जा रहा था। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर इसे देख लूं। भागते भागते आखिर में इतना थक गया और गिर गया। मेरे गिरते ही इस सांड ने अपने बड़े बड़े सींगों से मुझ पर हमला कर दिया।
میرے دونوں بازو اور میری چھاتی بری طرح زخمی ہو گئی۔ مجھے تو لگا کہ اب تو لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، لیکن مجھے وہ ادمرا چھوڑ کر دور جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا اور میں گرتا پڑتا چلنا شروع کر دیا، اور وہ دور بیٹھا سانڈ بھاگتا ہوا گولی کی رفتار سے میری طرف بڑھتا آ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر پھر سے گر گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہوش آنے پر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے وہ سانڈ کہیں نظر نہیں آیا اور میں پھر چل پڑا۔ کچھ دور جا کر میں بیٹھ گیا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جا کے میں نے ہمت کر کے چلنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ وقت کافی ہو چکا تھا، ماں بھی شاید یہ سوچ کر گھر چلی گئی ہوں گی کہ میں ابھی کہیں اور گھوم رہا ہوں گا، اس لیے اتنی دیر ہونے پر بھی کوئی مجھے ڈھونڈنے نہیں آیا۔ میں سوچنے لگا کہ راستہ بہت دشوار ہے اور زخمی جسم کے ساتھ گھر پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میں جیسے تیسے ہمت کر کے چلتا رہا اور بہت مشکل سے اس نالے تک پہنچا جہاں میری ماں کپڑے دھو رہی تھی، لیکن اب وہ وہاں سے جا چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مجھ میں اب ایک اور قدم بڑھانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں وہیں پر یہ سوچ کر لیٹ گیا کہ کوئی مجھے ڈھونڈنے آئے گا اور مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ پتہ نہیں کب درد اور تھکاوٹ کے مارے مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے ڈھونڈنے نہیں آیا۔ میں پھر سے وہیں پر لیٹ گیا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، اور میری آنکھیں آدھی کھلی اور آدھی بند تھیں کہ کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں ایسے اٹھا لیا کہ جیسے میں کوئی 3-4 سال کا بچہ ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے فوراً دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میرے گھر سے میرے والد باہر نکلے اور مجھے اندر لے گئے، اور سب کہنے لگے کہ رات بھر تم کہاں تھے اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا ماں کہاں ہے؟ تو والد نے بتایا کہ کل تمہاری ماں جب نالے پر کپڑے دھونے گئی تھی، اسے استھما کا اٹیک ہوا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ ہمسائی بھی وہاں کپڑے دھونے پہنچ گئی تھی، اور پھر اس نے ہمیں بتایا اور ہم تمہاری ماں کو شہر والے ہاسپٹل لے گئے تھے۔ میں بھی رات سے وہیں تھا، ابھی کچھ سامان لینے گھر آیا تھا، لیکن جب میں آیا تھا تب تو تم یہاں نہیں تھے۔ میں نے سب کچھ بتا دیا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہیں چھوڑ کر یہاں گیا ہے وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے پہنچا، اور جس نے مجھے گھر پہنچایا وہ شخص کون تھا؟ کوئی نیک انسان یا پھر وہی چھلاوا تھا جس نے مجھے زخمی کیا تھا اور اب زخمی حالت میں ترس کھا کر مجھے میرے گھر چھوڑ گیا تھا۔